Hello guys, another day, another vlog. Today guys, mag-reclassify me sa amowang item 102, Surplus Common Excavation. Travel na si Boss Dick guys, adto ta sa mga area nga na ay nakita bedrock. Try na to og excavate guys, para ma-verify na to if common soil ba siya or need gyud ta mag-reclassify. Let's go! Gitestingan na ni Boss Dick guys kung makaya ba niya og excavate diri dapita. Pero aksyon man og wili ang backhoe. Signing nga gahi iya gi-excavate guys. Pauli na midri guys, gipamaulan na mo ang bako og kinalot sa palanas perti gahiya. Bye bye guys, see you next vlog.